দেখা গৈছে যে ৰাজীৱ গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰাজনীতিৰ সম্পৰ্ক তথা সোনিয়া গান্ধী কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী হৈছিল। সোনিয়া গান্ধীৰ কোনো অস্তিত্ব নাছিল। লালু প্ৰসাদ জেললৈ যোৱাৰ পিছত ৰাবৰি দেৱী বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল। মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক বলবৎ নোহোৱাতেই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এবাৰ অসমত চাওঁ, প্ৰফুল্ল মহন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাত জয়শ্ৰী গুণস্বামী মহন্তক ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছিল মহন্তই। চতুৰ্থতে আমি অসমৰ প্ৰসংগ দেখুৱাব বিচাৰিছিলোঁ, CBIৰ দ্বাৰা আটক হোৱাৰ পিছত ৰিপুণ বৰাই পত্নী মণিকা বৰাক গহপুৰৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে জিকাই আনিছিল। যদিও মণিকা বৰা ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত নাছিল, তেতিয়া মহিলা সংৰক্ষণ বিধায়ক নাছিল। গোলাঘাটৰ কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰী নগেন নেওগ আলফাৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱাৰ পিছত পত্নী অজন্তা নেওগক ৰাজনীতিলৈ আনিছিল আৰু আজি অজন্তা নেওগ এগৰাকী সফল বিত্তমন্ত্ৰী। আলফাৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা মন্ত্ৰী নগেন শৰ্মাৰ পত্নী অলকা দেশাইক নলবাৰীৰ পৰা অগপই জিকাই আনিছিল। 7 নম্বৰত হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পিছত হেমপ্ৰভা শইকীয়াক নাজিৰাৰ পৰা কংগ্ৰেছে জিকাই আনিছিল। অসমৰ উদাহৰণ এয়া যে পত্নীক স্বামীৰ বিকল্পৰূপে থিয় কৰোৱা হয় নেকি। 8 নম্বৰ অগপ নেতা নুদিল হাজৰিকাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱাৰ পিছত অগপৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে পত্নী সুস্মিতা হাজৰিকা দেৰগাঁৱৰ পৰা বিজয়ী হৈছিল। বৰিগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ নেতা ক্ষীৰোদ বৰুৱাৰ আলফাৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱাৰ পিছত পত্নী জোনজোনালী বৰুৱা 3বাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়। এইখন অসমৰ এইবোৰ কাহিনী আমি স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ। শেষত কওঁ, অগপৰ সিংহপুৰুষ ললিত ৰাজখোৱাৰ মৃত্যুৰ পাছত পত্নী ৰেণুপমা ৰাজখোৱাই ৰাজনীতিলৈ আহি সফল হ'ল। আজিও তিয়কৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে ৰেণুপমা ৰাজখোৱাই। এতিয়া এই বিধেয়কখন সদনৰ মাজত উত্থাপন হোৱাৰ পিছত বিভিন্নজনে ইয়াৰ বাবে কৰ্তৃত্ব ল'ব বিচাৰে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই কি কৈছিল সেয়া এবাৰ শুনি লওঁ। সকলোৱে ভাবি আছিল যে স্পেচিয়েল ছেছন বিজেপি চৰকাৰে আনি কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ চিন্তাধাৰা আছিল। সকলোৰে এটা মনত এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছিল আৰু বিৰোধীটো যথেষ্ট কুৱেশ্যন আছিল। আজিকালি দেখিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এই মহিলা সংৰক্ষণ আইনে হ'ব, এখন ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছে, এইটো এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আৰু এই সিদ্ধান্তক আমি উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই মহিলাৰ প্ৰতি থকা সন্মান, মহিলাসকলক মোদী ডাঙৰীয়ে প্ৰত্যেক দিনাই কৈ আছে বেটী বচাও বেটী পঢ়াও, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা সময়ত কংগ্ৰেছ দলে বিভিন্ন তাচ্ছিল্য কৰিছিল আৰু তাৰেই ফলস্বৰূপে আজি এই যিখন বিল আহিব, এই বিলখনক আমি উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত এই বিলখন এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হ'ল আৰু সকলোৰে কাৰণে এটা আনন্দৰ দিন যে আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাও এতিয়া লোকসভা ৰাজ্যসভালৈ যাব পাৰিব। ইপিনে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে কয়, কেৱল কংগ্ৰেছৰ বাবেহে এই বিধেয়কখন আজি সদনৰ মাজত উত্থাপন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বিজেপি। হ'ল যে লোকসভাত আৰু বিধানসভাত মহিলাৰ বাবে 33% যিটো আসনৰ ব্যৱস্থা, এই কথা এইখন ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমতে কোনে চিন্তা কৰিছিল? মহিলাৰ আসনৰ বাবে 33% যে ৰাখিব লাগে, এই কথা চিন্তা কৰা ৰাজনৈতিক দল বা ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা নেত্ৰী কোনসকল? সমগ্ৰ দেশে জানে, সমগ্ৰ বিশ্বই জানে। মহিলাসকলৰ প্ৰতি সন্মান, মহিলা স্বাৱলম্বী, এই কথাবিলাকৰ চিন্তা চৰ্চা কংগ্ৰেছৰ মাজৰ পৰা আহিছে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আজি কোনোবাই কংগ্ৰেছক সেই স্বীকৃতি দিব নোখোজে, কিন্তু দেশৰ জনতাই যেতিয়া স্বীকৃতি দিয়ে বা দিছেই, তাৰপিছত আন কথাবিলাকত আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ। আজি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী সোনিয়া গান্ধীক সোধা হৈছিল যে মহিলাৰ আসন সংৰক্ষণ বিধেয়ক সংক্ৰান্তত আপোনাৰ স্থিতি কি? সোনিয়া গান্ধীয়ে বাৰে বাৰে কৈছে এই বিল আপনাহে, আমাৰ বিল বুলি তেওঁ বাৰে বাৰে দাবী কৰিছে। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী সাংসদ দোলা সেনে কৈছে যে বিজেপিয়ে একো কৰিব নোৱাৰি শেষত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই বিধেয়কখন সদনৰ মাজত উত্থাপন কৰিছে। 9.5 साल कुछ नहीं किए अच्छे दिन वाले गवर्नमेंट,
तो कुछ तो करना है, कुछ एजेंडा चाहिए। क्यों हम ये बोल रहे हैं? देखिए, डिमोनेटाइजेशन हुआ, एक भी काला धन वापस नहीं आया। हमारे सिटीजन मर चुके हैं 100-150, 3 महीना सब कतार में खड़े थे, लेकिन काला धन वापस नहीं आया। अभी डिमोनेटाइजेशन के ये हालत, जीएसटी फ्लॉप हो गया, सीए, एनआरसी, एनपीआर लेके इतना गजब की, वो भी फ्लॉप, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। फार्म बिल अनाउंस किया, वो रुक गए। तो शायद सोचे होंगे कि विमेन आरक्षण बिल से कुछ फ़ायदा होगा, ये भी हो सकता। वो नथिंग ऑफिशियल वो ला नहीं पाएगा, क्योंकि दुविधा में हर रोज रहते हैं, सब कुछ लेकर वो दुविधा में है। सीए करके अच्छा होगा या नहीं करके अच्छा होगा, फार्म बिल करके अच्छा होगा या नहीं करके अच्छा होगा, लेबर कोड करके अच्छा होगा या नहीं करके अच्छा होगा। लेबर कोड भी पास किया जल्दी, लेकिन 2 साल हो गया, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये मोदी है तो मुमकिन की बात है, तो मोदी है तो मुमकिन है, तो हमको मानना पड़ेगा। সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদ জুহি সিঙক সোধা হৈছিল, আপুনি কি কয় এই বিষয়ে? জুহি সিঙৰ ভাষ্য আছিল এই ধৰণৰ। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस आरक्षण में प्राविधान हो जिससे दलित, पिछड़े और आदिवासी महिलाओं को और जो हाशिए पर खड़ी हुई महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, क्योंकि उनकी आवाज़ संसद और विधानसभा में सुनी जाए, ये सबसे आवश्यक है। बाकी बिल आएगा, उसका प्रारूप हम देखेंगे। हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन हमारी ये मांग है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासी महिलाओं को, जो हमारी कमज़ोर तबके की महिलाएं हैं, उनको प्रतिनिधित्व मिले। আজি সদনৰ মজিয়াত মহিলা সংৰক্ষণ সংক্ৰান্তীয় বিধেয়কখন উত্থাপন হয়। নতুন সংসদ ভৱনত এই কাৰ্য অনুষ্ঠিত হৈছিল। সংসদ ভৱনত আজি উপস্থিত আছিল অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱত। কংগনা আজি এইদৰে উপস্থিত হয়। কংগনাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও অভিনেত্ৰীও আজি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি কংগনাই কি কৈছিল সেয়া শুনি লওঁ আহক। वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है, उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वुमेन को एज अ प्रायोरिटी रख के, गर्ल चाइल्ड को, हमारी जो यंग वुमेन है, एल्डरली वुमेन है, सबको प्रायोरिटी रख के महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया है। तो आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक, और ये पूरे देश के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि महिलाएं जो हैं वो इस देश की और हर हाउस होल्ड की, हर रिलेशनशिप की प्रायोरिटी होनी चाहिए। कहना चाहूंगी कि देखिए, पहला संसद का आज था सेशन, और इसमें देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो बिल जिसकी बात हुई है वो एग्जैक्टली तो इससे यही दिखाते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ भी आप नया काम करें, गृह प्रवेश करें या गाड़ी भी लेते हैं तो हम लक्ष्मी से शुरुआत होती है। तो इसमें दिखा रहे हैं कि हमारे भारत कितना प्रोग्रेस करेगा अगर हम लक्ष्मी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टीर नेत्री तथा दिल्लीर मंत्री आतिशिक সোধা হৈছিল আইনখনৰ বিষয়ে। আতিশিৰ মতে কেৱল ৰাজনীতিৰ পথাৰতে নহয়, চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো মহিলাৰ আসন সংৰক্ষণ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। महिलाओं का प्रतिनिधित्व चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे विधानसभाओं में हो, उनकी जितनी पॉपुलेशन है उससे बहुत कम है। तो हम बिल्कुल इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अभी तक बिल हमारे सामने नहीं आया है, तो इसलिए उसकी क्या प्रोविजंस हैं, किस प्रकार से रिजर्वेशन मिलेगा, उस पर टिप्पणी बिल को देखने के बाद ही की जा सकती है। हालांकि मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ऑलरेडी म्यूनिसिपैलिटी में, पंचायत में महिला आरक्षण है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को सिर्फ आरक्षण से यहाँ पे, चाहे विधानसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने देखा है कि पंचायत में ऑलरेडी रिजर्वेशन है, हमने देखा है कि म्यूनिसिपैलिटी में ऑलरेडी रिजर्वेशन है, उसके बावजूद एक आम महिला की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। तो हम तो सरकार से ये भी चाहेंगे कि ना सिर्फ लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण हो, बल्कि सारी सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण हो। ये भी बिल संसद में जरूर आना चाहिए। ইপিনে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কপিল সিভাৰে এই বিধেয়কখনৰ সমালোচনা কৰিছে। কৈছে কংগ্ৰেছে এনেধৰণৰ বিধায়ক
কেতিয়াবা উত্থাপন কৰিছিল যদিও সেই সময়ত বিজেপিয়ে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। কেৱল নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণৰ বিধেয়ক উত্থাপন কৰি মহিলাক ঠগিবলৈ মোদীয়ে চেষ্টা চলাইছে বুলি অভিযোগ কৰে কপিল সিবালে। 2014 में करना चाहिए था और हम के साथ थे। क्या ऐतिहासिक है इसमें? ये कहते हैं कि अब महिला आरक्षण 2029 में मिलेगा। उस बीच में क्या होने वाला है? एक सेंसस होना जरूरी है और साथ में डिलिमिटेशन होना जरूरी है। और अगर सेंसस और डिलिमिटेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो एक अगेन सपना दिखा रहे हैं महिलाओं को कि 2029 में आपको आरक्षण मिलेगा। 2014 में क्यों नहीं? 2019 में क्यों नहीं? 2024 अब क्यों? आज क्यों इनको याद आया महिलाओं के आरक्षण का? ये राजनीतिक बातें हैं, इनकी सोच राजनीतिक है। ये राजनीति के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। ये हिंदुस्तान के अगर मुद्दों के बारे में सोचें तो ऐसे काम कभी ना करें। ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত এই বিধেয়কখনৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখি কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কয়, দেশৰ প্ৰায় প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ দলিত শ্ৰেণীৰ মাজৰ পৰা অশিক্ষিত একাংশ মহিলাক ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈ লৈ আনিব বিচাৰে, যিহেতু তেওঁলোকক দমন কৰি থাকিব বিচাৰে সেইসকলে। ইয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল নিৰ্মলা সীতাৰমণে। কিন্তু আমি প্ৰথমে দেখুৱাই লওঁ কিদৰে কৰিছিল মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ৰাজ্যসভাৰ ভিতৰত। हमेशा लेडीज के लिए यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी लिटरेसी ये भी साक्षरता भी कम है। वो कम रहने के वजह से और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो तुमको, अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहाँ 1/3 की बात चल रही है। মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বক্তব্যৰ লগে লগে শাসনাধিষ্ঠ দলৰ ফালৰ পৰা বিৰোধিতা কৰে, বিশেষকৈ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰে। এতিয়া দৰ্শকসকলে জ্ঞাততে জনাব বিচাৰোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদত কেতিয়া কিমান মহিলা প্ৰতিনিধি আছিল তাৰ বিতং তথ্য। 1962 চনত মহিলা সাংসদৰ সংখ্যা আছিল 34, কেৱল 36টা। 1967 মহিলা সাংসদৰ সংখ্যা হ'ল 31। ইয়াৰ পিছত 1971 চনত মহিলা সাংসদৰ সংখ্যা 22 গৰাকী। কিধৰণে মহিলা সাংসদ হৈ আহিছিল? 1967 মহিলা সাংসদৰ সংখ্যা 19লৈ হ্ৰাস পায়। 1980 চনত এই সাংসদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই 28 গৰাকী হয়। 1984 মহিলাৰ সংখ্যা 44 হয়, যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা সাংসদ আছিল 44। 1989 মহিলা সাংসদৰ সংখ্যা 22 জন হয়, 44 বা 22লৈ হ্ৰাস পাই আহিছিল। 1991 চনত মহিলা সাংসদৰ সংখ্যা আছিল 36 গৰাকী, মুঠ সাংসদৰ আমি কৈছোঁ। 1996 মহিলা সাংসদৰ সংখ্যা প্ৰায় 40 গৰাকী হৈছিল। 1998 চনত পুনৰ মহিলা সাংসদৰ সংখ্যা 44 গৰাকী হ'ল। 1999 চনত মহিলা সাংসদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই 48 গৰাকী হ'ল। ভাল লক্ষণে 2014 মহিলা সাংসদৰ সংখ্যা 78 হ'ল আৰু 2019 মহিলা সাংসদৰ সংখ্যা পুনৰ 78 হ'ল।